بالحظيرة الوطنية لجرجرة بسحرها الأخاذ. هي عروس الجزائر الساحرة ولؤلؤة القبائل الباهرة، إذ تمتزج فيها الألوان بين أشعة الشمس الذهبية وزرقة السماء الصافية، مع خضرة أشجارها العالية وبياض جبالها الشامخة، ما يضيف البريق إلى جمالها تلك القرى المثبتة كالعقد على نتوءات الصخور، وأيضا سكانها القبائل المعروفون بالشهامة والرجولة. أعزائي المشاهدين، تابعونا لتكتشفوا سر وسحر هذه اللؤلؤة الحظيرة الوطنية لجرجرة. Le parc est rattaché au ministère de l'Agriculture et du Développement rural et de la Pêche et avec la Direction générale des forêts comme tutelle technique. Il fait partie du chaîne de montagne de l'Atlas Télien situé en Kabylie entre la wilaya de Bouira vers son sud de Djurdjura et celle de Tizi Ouzou vers son nord de Djurdjura, couvrant une superficie de 18 500 hectares répartis en 5 secteurs de gestion, à savoir le secteur Thelagui Lafayette Ouavan côté Tizi Ouzou et le secteur Tijda et Telarana côté de Bouira et le 5e secteur Terourda chevauche entre les deux wilayas. Le parc national de Djurdjura est un majestueux site naturel riche d'une grande diversité de paysages et d'espèces, certains endémiques de Djurdjura et d'autres endémiques de l'Afrique du Nord. Et cette grande richesse biologique si particulière lui permet d'être classé par l'UNESCO en réserve de biosphère, et cela en 15 décembre 1997. Le massif du Djurdjura est classé en parc national pour nombreuses raisons, à savoir l'existence d'une biodiversité remarquable de faune, de flore, d'écosystèmes et d'habitats naturels, l'existence aussi de curiosités géologiques et géomorphologiques d'une rare beauté qui se manifeste généralement par des falaises, escarpements rocheux, bas rocheuses, à l'exemple de Taltat ou même du Juif. جرجر ثفرار غفوطاس نتميو النظام الشفحين سيكزذن إدي يتبانن ما ذي ثقشوشي نيس عليا لالا خديجة إقالا ينس 2308 المتر غف الفحر. أما كني تزرام نتاثي تم زواروث ذوك كفان تمورث وتيسناث من بعد شيليا يدي زقان ذي ثمناط الأوراس ذا شو سيرنون الشفحة ذا ماني سيسمضن يتفقضن دي العوان صارينس ويشرشورن ذك غزراني الناس مثسويطن وثربو ضرا وذيك سن الدوا حلو بلا ما نتو الغيران دي شرفان ذي فراني الناس يقفرن نطاس ذي السرار أكو تسرفي نيس يتشرن ذذفل تقصد انتن تمدن ولا ذقو نفذو الحرور. سيني فراني مقرانا نسى لو ليوبار نسى داني لو غوفر بسول لا بروفوندور نينس سي موان 805 متر غروت نسى لا غروت دو ماكابي هاي نسمى الماكابي بارابور لا بريزونس d'un corps humain conservé pendant 7 siècles. نسى داني لا غروت دي غلاس تفوت غاريس ني ديزغان داكي راس تيمدوين à 2000 mètres la grotte ni وفان يغسل les ossements le moflon نسى la grotte de l'ours يديسن دي لا كوكر وفان دينا ان كران d'ours الجرجرة يجي يكلاسي comme un château d'eau naturel on a recensé un chenil يسفن permanent هذا ندم الا وسيفه كنت مغراس سيفه قياد سيف المزارير سيف الحمام ثينزار ذاني اللي انت لي سورس عندي بطريقه تاز امبورطون مزيان هدنا وسي لا سورس نتي نزار يدي ساكن انفيرون 500 لتر سكوند لا سورس قال لي نصرا فيرشان ساكت كيف ولا نسات عندي بيدو 400 لتر سكوند كمل مو كان كل شيء حنا هادي وساد في مناطقين جرجر دمام تم صارغين ام ذاك نظن مقارنه مزيان بالمي سيساد اون التيتود 2700 متر ستا لاك دو مونطان. Renferme une flore importante de l'ordre du tiers de la flore algérienne qui comptabilise 3339 espèces. Le Djurdjura, à lui seul, pour une superficie très restreinte, il dispose de 1100 espèces végétales, dont 76 espèces endémiques algériennes qui le recèlent. Parmi ces 76 espèces, nous avons 25 espèces exclusives.
Parmi elles, nous avons le pin noir, le genévrier sabine et de nombreuses herbacées. Juniperus sabina, c'est une espèce euro-asiatique. ثلاثة كذا غونا ذي l'Afrique du Nord. أني ذا تنف ذي جرجر. Plus exactement ذي 30 مخوان أسول أزروغوغام إيسيكيسيك. C'est une espèce تبع الفصيلة نتجور تلحو كان القاعة. Et c'est une plante très toxique. فيا كي إلاق العبادات حذر إني ما نسن فلاس. ونكون إذا غني أنحذر فلاس إوا كنت تروحوا ورا أتدفن الجيال اللي دي تدون. Le dieu Jura, vu cette richesse, il intègre le cinquième point chaud de la Méditerranée et des zones importantes pour les plantes et des zones clés pour la biodiversité. Les plantes médicinales, sur 1242 espèces floristiques disponibles au Djurdjura, 336 de sa flore totale est médicinale. Parmi les espèces aguerres les plus utilisées vers la région, citer la ronce, c'est une plante médicinale et alimentaire, donc c'est la région, باش ذاونيس الجروح هاد تزن ثورق ثاقي غتخمم في الجروح لكن يخدم نيس الكاركاريزم باش ذاون تيورمين لا لافون سوفاج تينو من قرا مزير خدمت تطاس الغفل غاستريك اي لا كولوباتي اي لي بروبليم غاستريك نسعى داغني لا مونت بوليون يختاروا من قرف الكوس سي اون اسبيس ميديسينال اي اليمونتير على فوا دونك دي لا ميديسين تراديسيونيل استخدمت بريسك مزاثر دونك تو سكي بروبليم ريسبيراتوار لا تو لونجين لو روم اكسيتيرا لكن ملي تنستخدم داغني نتميلونجي توك لا سومون نخدم ديس اينو من قرغروم استخدمت ديمجا القراينه نستخدم مرمية ما ذكرت باقي. Le parc national de Djurdjura recèle une biodiversité faunistique très riche et diversifiée. Les éléments de connaissance dont on dispose relèvent l'existence de 30 mammifères terrestres non volants, tels que le singe magot, Macaca sylvanus, donc c'est une espèce endémique de l'Afrique du Nord et qui n'existe qu'en Algérie et au Maroc, le chacal doré, la mangouste, le porc-épic, la genette et le renard. Une espèce rare, donc c'est une espèce en voie d'extinction. La richesse spécifique des oiseaux du PND est de 121 espèces recensées jusqu'à présent. Le vautour fauve, le percnoptère d'Égypte, le gypaète barbu, l'aigle bonnelé, l'aigle botté, le pic vert, le pinson des arbres, le jet des chênes et autres. En ce qui concerne les reptiles, donc 17 reptiles sont recensés au Djurdjura. Parmi elles, on compte la tortue grecque, le lézard vert, la salamandre tachetée, la couleuvre fer à cheval, la couleuvre de Montpellier et la couleuvre à collier. تامورتي وتامورتي ذرار الشبحة سيد فلاون هذا الجرجر مشهور ماشي كنسل شبيحة لي سيت ناتورال لانديس مشهور ثاني لي سيت كولتورال لي سيت كي تزورونتي د الغاشي سي القدمان زمان خدمة الوعاتين طلب العناية اللولية قرن بالله اللولية الصالحين المكانكين زمرتنا الدرسي لي سيتاكين زرون طهور ديال الجهنة تيرودا الخلوة لالا خليجة وراه تاكي الخلوة لالا خليجة داكي انا تروحو تسالي تيدا الدرس غير داكي تتصلى داك تتصلى كان طهور ابري الشغل الجامع تغريفين ذاك الجاي كان تيجدا دي تازرت ميمونة طقننفين الخلوة نحيزار بيكتو سادر تالا كيلاف وقد تروح نزور نحيزار تروح سيتو دينا كاين دي قارنا كان غير هذا كيلاف هذا لينا الماده كي قال سي مقيد داك تقيد تجرى كتوالي مكا هذا نهار كي بقرن السبعه يزرع الداخلي لان ثاني لي سيتي هيستوريك زمرتنا دار المونيموم الملكه قايد الجهينه السحريج المونيموم سي الحلو دي تغزر في الجهه تيجدا انت درت بغيت وعبان انت يتنجمع لينا الكولونال العمير
Parmi les contraintes les plus marquantes et qui pèsent très lourd sur l'ensemble des écosystèmes du parc national de Djurdjura, on cite en premier lieu les feux de forêt qui constituent un gros fléau dont les conséquences sont très désastreuses sur toutes les composantes environnementales. Sur le terrain, donc avec les éléments du secteur Itouaban et les éléments du secteur Teruda, on lutte, normalement c'est maîtrisable. En deuxième lieu, on trouve le phénomène de la surfréquentation qui touche très massivement le parc en polluant les lieux avec des déchets solides laissés sur place. La surexploitation des ressources hydriques du parc constitue aussi un vrai problème écologique suite au captage démesuré de ces sous. Une autre contrainte imposante au niveau du parc, c'est le cheptel en divagation qui empêche toute action de réhabilitation de ces milieux. Pour protéger ce territoire et garantir et services les biens écosystémiques qu'il offre donc à la génération actuelle et aux générations futures dans le cadre du développement durable, une stratégie de préservation est indispensable. À cet effet, le parc national de Djurdjura suit une politique de sensibilisation axée sur la communication environnementale. Pour réussir cette politique, il faudra d'abord tracer une stratégie. Elle consiste en l'identification du type de public. Cette stratégie se poursuit par le choix du message à adopter vis-à-vis de ce public. مرحبا بكم في تيجدا. اليوم جبنا الجروب تاعنا تاع الكلوب في سبورت مونتاي ورانا طالعين الصومي. لقينا صوالع على كل حال ملاح في الطريق، لقينا شجر ما يعرفهمش الدراري اللي راهم يعرفهم بركا، لقينا حيوانات. Cette stratégie se concrétise sur le terrain par diverses actions. On peut déjà commencer par les randonnées pédestres, d'autres activités qui sont organisées au niveau du parc qui s'inscrivent toutes dans la démarche de sensibilisation. Nous pouvons citer à juste titre donc les activités de récréation et les activités sportives. Nous avons en hiver les sports d'hiver. Il y a un autre type de sport, donc l'alpinisme avec ses différentes formes et aussi la spéléologie. On peut citer d'autres activités qui sont exercées au profit des populations, les projets de développement socio-économique. L'appui aux communautés paysannes des parcs nationaux est un projet financé par la Commission européenne dans le cadre du programme d'action pilote pour le développement rural et l'agriculture. Il est mis en œuvre par l'association de réflexion, d'échange et d'action pour l'environnement et le développement en partenariat avec les deux associations Torba et BD en collaboration avec la Direction générale des forêts, les travaux parcs nationaux à savoir le parc national de Djurdjura, Tlemcen et Babort ainsi que les communes concernées. Au parc national de Djurdjura, la commune ciblée c'est la commune d'Itouadous. ودير البروجي كي كنا اسيسي كي لاسوسياسيون اريال اكو البارك دو جورجيرا اكو لا كومينا بوادو ونيدير الفلاح باش الخدمه بيولوجيك وخدمه على الدواوين. Dans l'écomusée centrale du parc national de Djurdjura, c'est un espace de transmission de l'information et du savoir. C'est un espace qui permet un échange d'informations, de communication avec le public visiteur. Donc il y a différents compartiments, bien sûr qui ne sont pas séparés, qui sont communiquants entre eux. Taxidermie est l'art de donner l'apparence de vivant à l'animal mort. Elle se base sur des différentes étapes, le dépouillement et le tannage de la peau. Et en troisième étape, de manga. Le parc national de Djurdjura représente une richesse naturelle et un symbole socioculturel pour la région. Et donc sa préservation est la responsabilité de chacun de nous. لذا يجب المحافظة عليه وعلى تراثه الطبيعي والثقافي في ظل التنمية المستدامة لتستفيد منها الأجيال القادمة. كما قال الكاتب والشاعر الفرنسي أنطوان: إننا لا نرث الأرض من أجدادنا بل نستلفها من أحفادنا. وبهذا أعزائي المشاهدين نصل إلى نهاية هذا الشريط الوثائقي، ونتمنى أن جرجر اللؤلؤة قد أفشت لكم سرها وكشفت لكم سحرها، وأنكم قد قضيتم أوقاتا مفيدة وممتعة معنا. سلام. بذراري وغوري عزيز اسمك ذكد نتنصل
ذداريو تسيف ثيليني كل سنتك وذفال غوري عزيز اسمك ذكد نتنصال تسيف ثيليني كل سنتك وذفال ذراريو أحكان غفزيك لهيبك تفال ذراريو ثورا الراويك يلوان داير وال